प्रकाश महोदय। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। जयलक्ष्मी भगिनी। आम् महोदय। ओंकारम्। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी, सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोल्कटं, नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा, भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ गीता माहात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्, विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं, गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवगीपुत्रगीतम्, एको देवो देवगीपुत्र एव,
एगो मन्द्रस्तस्य नान्यानि कर्माप्येगं तस्य देवस्य सेवा। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद्व सुनन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम बहु उत्तमं गीतवती भवती। धन्यवादः। बहु उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादाः। इदानीं ह्यः अहम् एकं पत्रं प्रेषितवान्, सर्वे प्राप्तवन्तः खलु? आं महोदय। तर्हि तस्य विषये किञ्चित् चर्चां करिष्यामि। इदानीम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। दृश्यते वा इदानीं? विशेषणविशेषभावः दृश्यते। इदानीं बहूनां दुर्गाणाम् अत्र प्रथमं प्रातिपदिकं किं, द्वितीयं प्रातिपदिकं किं, कोऽपि वदति वा? विशेषणस्य प्रातिपदिकम् एवं विशेष्यस्य प्रातिपदिकं भिन्नं भिन्नं भवेत्। उभयोः अपि प्रातिपदिकम् एकमेव न भवेत्। बहूनाम् इत्युक्ते प्रातिपदिकं किं? बहु। बहु कथं किं? What is the pattern? Somebody is only one should unmute at a time. How will you run this bahu? Bahu, bahuni, bahuni. महोदय, बहु बहुनि बहुनि। Madhu. Why? Madhu, madhuni, madhuni, like madhu. So bahu, bahuni, bahuni. Or bahunam is what? That is what lingam vibhakti vachanam. षष्ठी बहुवचन। षष्ठी लिंगम किम अस्ति? नपुंसकलिंगम। No. Durga is pullinga. Durga is pullinga. दुर्गा शब्द पुल्लिंग अस्ति। अतः बहु गुरुवत् चलति। गुरुवत् चलति। बहु बहु बहवः। परन्तु नपुंसकलिंगे अस्ति चेत् तृतीया विभक्ति अनन्तरं सर्वं समानमेव। सो फ्रॉम षष्ठी विभक्ति दृष्ट्वा मूललिंगं किमस्ति तद् वक्तुं न शक्नुमः। केवलं तत्र कोशस्य आधारः स्वीकरणीयः। अस्तु, विजेता शिवराजः प्रातिपदिकं किम्? विजेतृ। तृतीया एकवचनं विजेता। न तृतीया कथं? प्रथमा एकवचनं। यदि विजेतृ अस्ति तर्हि पितावत्। पितावत्। नो, नॉट पितावत्। अत्र अथवा दातृ। दातृ दाता। दाता अथवा कर्ता। कर्तारौ कर्तारः, विजेता विजेतारौ विजेतारः। शिवराजः पुल्लिंग। प्रथमा एकवचन। परन्तु अत्र न पश्यतु, अत्र किं वक्तव्यम् अस्माभिः, अथवा परीक्षायामपि प्रश्नः अस्ति चेत् किं लेखनीयं? शिवराजः
अकारांत पुल्लिंगी शब्दः शिवराज, अकारांत पुल्लिंगी शिवराज शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन। तथैव विजेता अत्र ऋकारांत विजेतृ शब्दः, ऋकारांत पुल्लिंगी विजेतृ शब्दः प्रथमा एकवचन। अत्र लिंगम वचनम विभक्ति द्वयोरपि समानं भवेत्, नो चेत् कुत्रापि दोषः अस्ति। विजेता यदि तृतीया विभक्ति एकवचन यथा मरुता, तस्मिन् तस्यां परिस्थितौ विजेतृ इति प्रातिपदिकं न भवेत्। विजेत् ओके ओके अस्तु, अग्रे गच्छामः। उग्रतेजसाम्, उग्रतेजस, उग्रतेजस अन्ते किम् अस्ति? अकारान्त पुल्लिंगी शब्दः, सकारान्त सकारान्त, तेजस सकारान्त, सकारान्त। सो उग्रतेजस इति न वक्तव्यं, केवलम् उग्रतेजस्। उग्र सकारान्त, उग्र सकारान्त पुल्लिंगी उग्रतेजस् शब्दः विभक्तिवचनं षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहु। दलपतिनां, दलपति One doubt, Ugra Tejas, is it not a Halanta Sabda? Tejas? हाँ तेजस इज हलंत, परंतु अत्र समासे येषां कृते सः शब्दः योजितः अस्ति ते दलपति, दलपतयः ते पुल्लिङ्गः सन्ति। दलपतयः, तर्हि एतद् विशेषणमपि पुल्लिङ्गे एव भवेत्। वस्तुतः तेजस् शब्दः तो नपुंसकलिङ्गी शब्दः, परन्तु यथा अहम् उक्तवान् किं चेतस्, धर्मपूर्णचेताः इति अर्जुनः वदति कृष्णं, तत्र चेतस् शब्दः वस्तुतः नपुंसकलिङ्गी शब्दः, परन्तु समासे सः अर्जुनः स्वस्य विषये वदति तर्हि तत् पुल्लिङ्गः भवति। अत्रापि एतत् उग्रतेजसाम् इति दलपतीनाम् इति शब्दस्य कृते विशेषणमस्ति। दलपति पुल्लिङ्गी शब्दः, अतः उग्रतेजस् अपि पुल्लिङ्गी शब्दः एव स्वीकरणीयः। अत्र उग्र चिन्तयन्तु, फलानि सन्ति, उग्रतेजस् फलानि, तर्हि परन्तु फलानामपि षष्ठी एतद् भवति, षष्ठी विभक्ति एकवचनं फलानाम्। अत्रापि उग्रतेजसां षष्ठी विभक्ति बहुवचन किमपि परिवर्तनं नास्ति तत्र, परन्तु यदि प्रथमा द्वितीया विभक्ति भवति चेत् नपुंसकलिङ्गी शब्दे उग्रतेजः, उग्रतेजसि, उग्रतेजांसि प्रथमा तथा द्वितीया तथैव। अनन्तरं सर्वासु दिक्षु किमस्ति? सर्वासु अत्र प्रातिपदिकं सर्व, सर्वस्त्रीलिङ्ग न, सर्व किमित्युक्ते मूल शब्द सर्व, परन्तु यदा सः सर्व स्त्रीलिङ्गे भवति तदा प्रातिपदिकमपि सर्वा भवति। मूल शब्द तो सर्वा, परन्तु स्त्री प्रत्ययं प्रयुज्य सर्वा इति नूतनः शब्दः प्राप्यते, सः प्रातिपदिकं। प्रातिपदिकं सर्वा। अत्र दिक्षु किमस्ति प्रातिपदिकं? दिक्, दिश सकारान्त स्त्रीलिङ्गी, दिश, दिश, दिश दिश, not dish, सकारान्त स्त्रीलिङ्गी, not dish, dish। भवन्तः सर्वे डिश एंटीना जानन्ति खलु? तद् डिश एंटीना अस्ति वा अथवा डिश एंटीना अस्ति? डिश एंटीना तथैव डिश शकारान्त। लिङ्गं किमस्ति?
स्त्रीलिङ्गि स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गं विभक्तिवचनं सप्तमी बहुवचनं सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् उत्तमम् अनन्तरं किञ्चित् अग्रे अहं सर्वेषां शब्दानां न करोमि केवलं यत् ये मुख्याः शब्दाः सन्ति तेषामेव बलवद्भिः प्रहारैः अत्र प्रहारैः किं प्रातिपदिकं प्रहार पुल्लिङ्ग प्रहारः प्रहार अन्त बलवत् प्रहार तृतीय बहुवचन तृतीय पुल्लिंग पुल्लिङ्गशब्दः अकारान्त and बलवद्भिः तकारान्त पुल्लिङ्ग बलवत् 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 तकारान्त पुल्लिङ्गी शब्दः बलवत् ओके अनन्तरम् अग्रे आहूतवान् भवान् आहूतवान् तथैव बलवद्भिः तथैव आहूतवत् ahut तकारान्त पुल्लिङ्गी शब्दः आहूतवत् प्रथमा विभक्ति एकवचन sir, it is ahut what or ahut one? Ahut one becomes ahut or ahut what? आहूतवत् And then ahut what becomes ahut one? आहूतवत् becomes आहूतवान् यथा भगवत् becomes भगवान् Okay, okay. तथैव अहं तदपि उद्घाटयामि विशेषण न पदनिर्माण कुत्र हलन्तशब्दानां विभक्तिप्रत्ययः अत्र पश्यतु द्वितीये कोष्ठके वत् प्रत्ययान्तशब्दः भगवत् भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः तथैव आहूतवान् आहूतवन्तौ आहूतवन्तः तथैव अनन्तरम् अग्रे अग्रे किन्तु महोदय वदतु तवतु प्रत्यय अपि समानरूपं प्राप्नोति तत् तवतु प्रत्यये किं भवति अन्ते किम् आहूतवान् अपि आहूत इति आहूत इति प्रातिपदिकं भवति न न न न आहूतवत् इति प्रातिपदिकं नास्ति तद् भिन्नं तप्रत्ययान्तशब्दः तत् आहूत आ धातु हु सॉरी आ उपसर्ग हु धातु तवतु प्रत्यय एतत् सर्वं मिलित्वा आहूतवत् शब्दः केवलं आहूत इति तत् क्त प्रत्ययान्त अत्र तवतु प्रत्ययान्त शब्दस्य चर्चा अस्ति अनन्तरम् अत्र स्थापितवान् अत्र टङ्कणदोषः अस्ति स्थापितवान् अहं लिखितवान् परन्तु टङ्कणदोषः स्थापितवान् तथैव यथा आहूतवान् तथैव स्थापितवान् स्था धातु निच् प्रत्यय so many things are there चिन्ता मास्तु ओके now here it is एकस्मिन् पटगृहे एकं प्रातिपदिकम् एकं पटगृहे पटगृह गृह नपुंसकलिंग पटगृह विभक्ति सप्तमी सप्तमी एकवचनम् एकस्मिन् पटगृहे समानं सप्तमी एकवचनं पटगृहे लिंगं नपुंसकलिंगं
Napusakalingam, Satyam. Now, either today or tomorrow, Adya अथवा श्वः वयं सर्वानां शब्दानां विषये जानीमः. तस्मिन् समये एकस्मिन् शब्दस्य विषये चर्चा भविष्यति. एतानि तु सर्वाणि अत्र द्विवचनमस्ति, दीर्घौ हस्तौ. तर्हि दीर्घशब्दः विशेषणं, हस्तशब्दः विशेष्यम्. अस्तु, इदानीम् अहं स्थगयामि. Stop sharing. Now we will come to अत्र सप्तमे पाठे पश्यामः. तत्र भवन्तः कियत् पर्यन्तं पठितवन्तः? सर्वं पठितवन्तः वा? पाठं सर्वं पठितवन्तः वा? अत्र मुख्य पाठे कोऽपि सन्देहः अस्ति वा कस्यचित्? हाँ, अत्र राजनीतिज्ञः तत्र प्रातिपदिकं किं? राजनीतिज्ञः शिवराजः अकारान्त, शिवराज पुल्लिङ्ग. सत्यं. किन्तु राजनीतिज्ञः प्रातिपदिकं किं? राजनीतिज्ञ एव प्रातिपदिकम्. अकारान्त एव. अकारान्त एव. तत्र सः शब्दः तु शब्दत्रयं मिलित्वा जातः. राज इत्युक्ते राजन्, नीति, अनन्तरं ज्ञः, ज्ञाधातु. तत् कथं भवति? सः अस्मिन् पाठ्यक्रमे विषयः नास्ति. अग्रे यदा समास प्रकरणं पठिष्यामः तस्मिन् समये एतत् सर्वं स्पष्टं भवति कथं शब्दः उत्पन्नः इति. परन्तु अस्मिन् पाठे, अस्मिन् सोपाने केवलं राजनीतिज्ञ इति अकारान्त पुल्लिङ्गि शब्दः अस्ति. एतद् वक्तव्यं चेत् उक्तं चेत् पर्याप्तम्. अस्तु महोदय. शब्दः कथम् उत्पद्यते तत् सः भिन्नः विषयः. तस्मिन् विषये इदानीं चर्चा न कुर्मः. अस्तु, अनन्तरं सप्तमपाठस्य अभ्यासं कृतवन्तः वा भवन्तः? पृष्ठसङ्ख्या 39तः बहूनि पृष्ठानि सन्ति, 48 पर्यन्तम्. अस्तु. एकः सन्देहः. फिफ्त् अभ्यासः, पञ्चम अभ्यासः, 43 पेज्. पञ्चम अभ्यासः वा? उद्घाटयामि. 43 पृष्ठतमं. आम्. तत्र अत्र सप्तमी अभ्यासः. अद्वेष्टा तत्र प्रातिपदिकं तत् स्त्रीलिङ्गं वा अद्वेष्टृ अस्ति वा ऋकारान्त? न, पश्यतु, अत्र अद्वेष्टा भक्तः अस्ति. भक्तः पुल्लिङ्ग. तर्हि अद्वेष्टा एव पुल्लिङ्ग एव भवेत्. तर्हि प्रातिपदिकं किं भवति? अद्वेष्टृ. यथा कर्तृ कर्ता तथा अद्वेष्टु अद्वेष्टृ अद्वेष्टा. अद्वेष्टा अद्वेष्टारौ अद्वेष्टारः अद्वेष्टारम् अद्वेष्टारौ अद्वेष्टॄन्. लैक् कर्ता. तस्य मीनिङ्ग् किं? फ्रेण्ड् वा? तत् न, द्विष धातुः अस्ति. द्विष इत्युक्ते टु हेट्. सो द्वेष्टा इत्युक्ते वन् हू हेट्स्. And adveshta इत्युक्ते one who doesn't hate.
अवगतम्? वाक्यस्य अर्थं किम्? अद्वेष्टा भक्ता अस्ति, ईश्वरः तम् इच्छति. नौ अद्वेष्टा भक्ता अस्ति. Devotee is one who doesn't hate, whom we don't know, doesn't hate anybody. So Ishvaraha tam ichhati. God likes him or he wants him. कीदृशः भक्तः अद्वेष्टा भक्तः. हाँ, कीदृशः भक्तः अद्वेष्टा अस्ति. तम ईश्वरः. तर्हि किं भवति? वाक्यं किं भवति? अद्वेष्टारं भक्तम् ईश्वरः इच्छति. उत्तमं, वेरी गुड. तथैव एतत् पञ्चमः प्रश्नः बहु उत्तमः अस्ति. अत्र वाक्यद्वयं तयोः मेलनं करणीयं. तत्र प्रथमे वाक्ये यत् विशेषणमस्ति तस्य लिङ्गवचनं विभक्तिं द्वितीयवाक्ये यत् दत्तमस्ति तदनुसारेण परिवर्तनं करणीयम्. उत्तमम्. अद्वेष्टारं भक्तम् ईश्वरः इच्छति. दिव्यं चक्षुः अस्ति. पार्थः तेन विश्वरूपं दृष्टवान्. तेन अस्ति एकवचनं. तेन एकवचनं. तर्हि दिव्यं चक्षुः. दिव्येन चक्षुषा. दिव्येन चक्षुषा. उत्तमम्. अग्रे. But answer given as adveshtam bhaktam. अद्वेष्टं न. कर्ता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति किं भवति? Adveshtaram. तथैव अद्वेष्टारं भक्तम् ईश्वरः इच्छति. अग्रिमं वाक्यमस्ति दिव्यं चक्षुः अस्ति. पार्थः तेन विश्वरूपं दृष्टवान्. कृष्णकुमार महोदय, भवान् किम् उक्तवान्? दिव्येन चक्षुषा पार्थः विश्वरूपं दृष्टवान्. उत्तमम्. अक्षयं तूणी पञ्चमः प्रश्नः. अक्षयं तूणीरम् अस्ति तस्मात् शरं स्वीकरोति. तत् बहु सरलम्. अत्र हलन्तशब्दः नास्ति एव. अक्षयात् तूणीरात्. उत्तमं. शरं स्वीकरोति. शरं स्वीकरोति. तीक्ष्णः इषवः. तृतीयः प्रश्नः. तीक्ष्णः इषवः सन्ति. योधाः तैः प्रतियोत्स्यन्ते. इषु इत्युक्ते बाणः. शर. यथा गुरवः, इषुः इषवः. अर्थः शरः एव. सो तीक्ष्णः इषवः सन्ति. योधाः तैः प्रतियोत्स्यन्ते. Actually it should be. तत्र तीक्ष्णै इषुभिः. उत्तमं. तीक्ष्णै इषुभिः योधाः प्रतियोत्स्यन्ते. प्रतियोत्स्यन्ते. That spelling mistake is there in this one. Okay. तत्र योधाः तैः प्रतियोत्स्यन्ते तत् कर्मणि प्रयोगः वा? तैः कर्ता. No, it is not karmani prayoga. It is the karanam tavadev. Karanam karakam. Kartari eva. Kartari eva. Yodaha pratiyotsyante. That itself is a kartari. Kartari prayoga. किंतु योधाः तत् पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. सत्यं. तत् प्रतियोत्स्यते इति तत् slightly wrong this one. प्रतियोत्स्यन्ते भवेत्. मुद्रणदोषः. नवपुस्तके प्रतियोत्स्यन्ते एव मुद्रिष्यन्ति. मम पुस्तके अपि
प्रतियोत्स्यन्ते इति नकारः अस्ति वा तत्र? लिखितवान्। नकारः अस्ति महोदय। मम पुस्तके नास्ति तत्। प्रायः आगामी संस्करणे तैः संस्कृतभारतीजनैः तत् परिष्कारः कृतः अस्ति। अस्तु, षष्ठः प्रश्नः पश्यतु। महत् स्यन्दनमस्ति तेन गच्छति। स्यन्दनस्य रथः महता स्यन्दनेन। महता स्यन्दनेन, उत्तमं। तर्हि एषः मुख्यविषयः, विशेषणस्य लिङ्गं वचनं विभक्ति च विशेष्यस्य यत् लिङ्गं वचनं विभक्ति अस्ति तत्र समानं करणीयं तावदेव। अत्र किमपि कठिनं नास्ति। परन्तु अस्तु, एकम् ओके। one more question. पृच्छतु। अष्टमाध्यायः दशमवाक्यम्। उचितानि विशेषणपदानि चित्वा तदेव वा? ईश्वरः दशम मनः अस्ति। अत्र मनः नपुंसकलिङ्ग मनस्। सत्यं। तत्र बलवान् बलवत् बलवतः वाक्यस्य अर्थं मनः बलवत् अस्ति वा मनः बलवान् अस्ति वा? न, विशेषणं किं? विशेषणं किं? मनः विशेष्यं, बलवत् इति विशेषणं। सत्यं। तर्हि मनः इत्यस्य लिङ्गं किं? नपुंसकलिङ्ग मनस् प्रातिपदिकं। तर्हि बलवत् शब्दस्यापि नपुंसकलिङ्गे करणीयं। नपुंसकलिङ्गवान् वा? नपुंसकलिङ्ग बलवान् शब्दः नपुंसकलिङ्गे? पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गशब्द। बलवत् एव शुद्धं। वै नाट् बलवतः? बलवतः बहुवचन शब्दः। बहुवचनः, परन्तु तत्र द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नाट् प्रथम। करेक्ट। अथवा पंचमी अथवा षष्ठी विभक्ति एकवचनं। तत् यू कैनॉट मैच। यस, अस्तु। नपुंसकलिङ्गि शब्द प्रथमा एकवचन तावदेव भवेत्। तर्हि बलवत् अस्ति। ओके, तो एषः पाठः सम्पूर्णः इति अहं मन्ये। इतोपि समयः अस्ति। कोऽपि अथवा कापि प्रष्टुम् इच्छति वा? सुखेन पृच्छतु। अग्रे अहं गच्छामि तत्पूर्वम्। एकः अन्यः प्रश्नः। On page 17, just going back. No problem. चिंता नास्ति. Just as a curious question, अमरकोशः तत्र प्रथम पार्ट विद्युतः शब्दः सन्ति। अत्र राधिनी इति एकं शब्दः अस्ति। राधिनी, सत्यम्। And in नदी अपि राधिनी अस्ति। द्वयोरपि राधिनी अस्ति। शुद्धं वा?
न तत् अहम् अमरकोशम् उद्घाटयामि। ओके, मम समीपे अस्ति। मुद्रणदोषः अस्ति वा तत् पश्यामः। नदी खलु, न प्रथमं विद्युत्। Maybe both of them flow, so that's the reason it is called Radhini. Not sure. No. Maybe, I mean, it's true. In Sanskrit, one word can have many meanings, so it's nothing wrong. But just to cross-check. One, 3, 9. शंपा शतरदा राधिन्ये ऐरावत क्षणप्रभा चतुर्थ दशनामानि विद्युतः. That's all. That is the same. And same thing, Nadi. One, 10, 29. It is there. Both the places are Radhini. Okay. I mean, that another point to be noted here. संस्कृते प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थः भवति. It is not just like somebody named as Satish. It is not that. It should have some meaning associated. So Radhini maybe has some meaning which is common to both. I don't know what is the meaning of that. Okay, how the word. Yeah. Anything else? जनाः न पृच्छन्ति एव. अस्तु. तर्हि इदानीं सर्वनामविषये चर्चां कुर्मः. प्रथमे सोपाने भवन्तः बहूनि सर्वनामानि भवद्भिः पठितानि. कानि कानि स्मरन्ति वा? सः तौ ते. न, सः तौ ते एकमेव तत् प्रथमाविभक्ति रूपाणि, परन्तु सर्वनाम किम् अस्ति तत्र? तद् एतद्. अस्मद्युष्मद्. अस्मद् युष्मद्. ओके. अनन्तरं किम्. किम् शब्द. किं शब्द सत्यम्. इतोपि एतत् शब्द. एतद्, तद्, एतत्, इदम्. इदम्. सर्व जानन्ति. सर्वमपि सर्वनाम अस्ति. अन्यशब्दः अपि सर्वनाम अस्ति. एकशब्दः अपि सर्वनाम अस्ति. ओके. संख्यावाचकः सर्वनामशब्दः अपि. इदानीं
अहं स्क्रीन् शेर् कृत्वा यदि भवन्तः सर्वे रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् एकः सुलभः उपायः अस्ति। अत्र पश्यतु, what I was telling last time and on the group, तत् जालपुटे सङ्केतस्थलम् अष्टाध्यायी.com इति दृश्यते वा? दृश्यते। हाँ महोदय। अत्र पश्यतु, दक्षिणभागे गच्छन्तु, अत्र आवली आगच्छति। अधः गन्तव्यम्। अत्र शब्दपाठः इति एकः अस्ति, तत् उद्घाटितव्यम्। अनन्तरम् अत्र सर्वे प्रायः सर्वे शब्दाः अत्र ये मुख्यशब्दाः सन्ति ते सर्वे दत्ताः सन्ति। अत्र टङ्कणं करोतु, सर्व। अत्र पश्यतु, सर्व अकारान्त पुल्लिङ्गः, सर्व आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, सर्व अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। तो क्लिक ऑन दैट। सर्व शब्द अकारान्त पुल्लिंगी शब्दः। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्। It is given in the book also, but I mean on the website also it is available. सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः. Now here main point to be noted in most of the sarvanams, okay? Not asmad, yushmad and adas. These and idam, adas and yushmad, asmad, yushmad. These four you leave. Most of them prathama vibhakti bahuvachan, anantaram chaturthi vibhakti ekvachan, panchami vibhakti ekvachan, saptami vibhakti ekvachan, and shashti vibhakti bahuvachan. Only in these three tatra किमपि परिवर्तनम् अस्ति। अन्येषु सर्वेषु पदेषु यथा अकारान्त पुल्लिंगी शब्दः भवन्तः कं शब्दं जानन्ति? अकारान्त पुल्लिंगी शब्दः राम। यथा राम शब्दः चलति तथैव एतत् चलति, केवलम् एतेषु स्थलेषु रामः, रामौ, रामाः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन will be सर्वे, except these 3-4 places. Ramaha, Ramo, Ramaha. So prathama vibhakti ekvachan bahuvachan will be sarve, not sarvaha. Then this is exactly like Rama. Dvitiya, Tritiya. Chaturthi, Panchami and Saptami ekvachan. Sarvasmai, Sarvasmat, Sarvasmin. Shashti will be same. Sarvasya, Ramasya, Sarvasya. So here Sarvasmai, Sarvasmat. Instead of Sarvat, it is Sarvasmat. That sma comes extra here also. And instead of Sarvaya, it is Sarvasmai, Sarvasmin. And here in Shashti Vibhakti Bahuvachan, instead of Ramanam, like Ramanam, Sarvanam na bhavati Sarvesham. If you remember this small tip, then everything is same. Okay. Then we will go to another lesson. Napusakalingi Shabda. Okay. Here also same, not Prathama Vibhakti Bahuvachan, but Chaturthi Vibhakti Ekvachan, Panchami Vibhakti Ekvachan, Saptami Vibhakti Ekvachan, and Shashti Vibhakti Bahuvachan. Here only change, rest all same. Now we will see Strilinga Shabda. Compare this with Mala. Mala, Male, Malaha, Mala, Male, Malaha.
malaya, malabhyam, malabhihi. Again here, chaturthi vibhakti, ekvachan. Panchami vibhakti, ekvachan. Shashti vibhakti, ekvachan. And saptami vibhakti. These four, that sa extra comes. Instead of like malayai, instead of sarvayai, it is sarvasyai, sarvasyaha, sarvasyaha, sarvasyam. And Shashti Vibhakti, instead of Malanam, so similarly Sarvanam, it is Sarvasam. If these changes you remember, all these Sarvanam are in your pocket. Then let us go to... This searching, for searching in this Ashtadhyayi, you have to type in Sanskrit only. I know how to type in Devanagari, unfortunately. Yeah, Devanagari. But I don't know. English it don't accept, right? Let me see if it gives you this. I'll change my keyboard to English and say, let us see. Okay. No, it is not giving. I don't know. Maybe there is some interface problem. Okay. You need to have Google keyboard. Then you can type in English. It will come in Hindi, Sanskrit. Okay, okay. Why to go for Google? I don't know. Then we have Indic keyboards. Indic has been approved by Unicode. Okay. Anyway, that is a separate issue. We will not talk about this. The input here should be in Devanagari. I mean, whatever appears here should be in Devanagari. You use Google keyboard or Baraha or Indic or any other method. Ultimately, the input to the computer should go to in Devanagari. Okay. Now let us see any other Sarvanam you want to see. Okay, Seth. Etat. Huh? Which one? Bhavan. Bhavan. Etat. Bhavan. Bhavan. Okay. So what is the Pratipatikam? Bhavat. Bhavat. Bhavat takaranta pullinga. Okay. Okay. Bhavan, bhavanto, bhavantaha, bhavantam, bhavantau, bhavataha. Same. Okay. Now say bhavati. Bhavati is not there. Maybe they are not updated. Okay. It is not that it doesn't exist. Bhavati will go like Nadi. I'm sorry. There is no need to type there because Bhavati will go like Nadi. So they are not entered here. Any other? Now let us go to Idam. That is interesting because in your current, this one, Asmin Varshe, Bhavadbhi Idam Shabdaha Pataniyaha eva. Idam Makaranta Pullingi Shabdaha. Look here, it is not that rule that Vadatu. Keyboard setup. Keyboard, The Indic keyboard. Bhavan vadatu. Indic keyboard asti tat in your computer itself, if you are laptop or desktop. I don't know about mobile. In laptop or desktop, go to region and languages and follow proper instructions. You will get this Indic keyboard. It is built in all the computers nowadays. In the control panel, go to region and languages, and you have to do a lot of selection and that, and you will get. But it is, I mean, if Prabhakar Mahodaya permits, I will take one class only for Indic keyboard. Okay, not today, some other time. It is very easy. It is based on some logic. Okay, so now here, ayam, imam, ide, imam, enam, enau, iman, enan.
अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु. And what is the meaning of idam? This. This, but pullingi shabda, nearby. Okay. अस्य प्रति शब्दः कहाँ अस्ति? एतत्. Idam exactly means etat, no change. यथा एतत् शब्दस्य रूपाणि किं भवति? एषः, एतौ, एते, एतम्, एतौ, एतान्. सेम अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान्. No change in meaning. There are two different words for the same entity. Okay. At one place they were saying very near is idam and somewhat near is etat and far is tat. No. Not like that. No. I will tell you that also. That there is no change. Idam and etat is both same. Okay. Okay. Now let me give you the proof. Okay. Let me bring Gita Pustakam. Let me check. Or I'll find out and tell you. Okay, that is it. Okay, now so idam etat means the same thing for us. Maybe very deep in the grammar there may be some change. Now let us go to idam only, but strilinga. महोदयः, इदं शब्दः कितु सोपरं प्रथमभागे सन्ति शब्दाः. इदं शब्दः न द्वितीयसोपाने अस्ति. तत्र दीर्घतया अत्र पठनीयं, परन्तु गीतोत्सवं प्रथमभागस्य अन्तिमपुटे अस्ति वा? अन्तिमभागे सन्ति. उत्तमम्. अस्ति चेत् बहु उत्तमम्. 200 पृष्ठभागं, पृष्ठसङ्ख्या 200. अहं पश्यामि मम पुस्तकं कुत्र अस्ति. अस्तु, 300 पृष्ठसङ्ख्या वा? 200. अस्ति. यथा, परन्तु अत्र मम पुस्तके केचन दोषाः सन्ति. अत्र किञ्चित् स्पेसिङ्ग्. तत् एकं पुल्लिङ्गशब्दमेव किञ्चित् दोषः अस्ति. अनन्तरम् अस्य शब्दस्य अर्थः केवलम् एतत् तावदेव. अनन्तरम् इयं शब्दः अपि अत्र दत्तमस्ति, दत्तः. अनन्तरं what is not given here, I will show you, because it may not be in the, but it is better to understand. And first we'll check idam napusakalingi shabdah. Idam ime imani, idam ime ena imani, and all that. From tritiya vibhakti, same as pullinga shabdah. अनन्तरम् एतत् शब्दस्य विरुद्धः शब्दः कः अस्ति? तद्. तर्हि तत् शब्दस्य एव अर्थस्य शब्दः अस्ति अदस्. Not others, others. If you type others, there is no word. I mean, not in Sarvanam. Others actually means down, adaha.
adaha upari, that word. But if you type adas, it is that. Okay. Here, sakaranta pullingi shabda, and this is very, I mean, slightly complicated. I mean, not this one, but it is better to know that some word exists here. Asau, amu, ami. Huh? So, what is the meaning of asau? That. Na, in Sanskritam मध्ये, संस्कृतेन वदतु, असौ इत्युक्ते सः. Oh, saha. तत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे एकवचनम्. अमी. Satyam. Tau. Okay. Te. Son. Saha, tau, te. Asau, amu, ami. No change. Okay. Only thing, the forms are slightly difficult. So, Sanskrit Bharati has not asked you to learn this at this stage. But now I'll just show you the forms where they are used. Okay. भगवद गीताया एकादशे अध्याये षड्विंशतितमं श्लोकं पश्यतु. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ. In this both are there. Asau is there, Ami is there. सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्तः. Chapter 11, Shloka 26. Ami chatvam dhritarashtrasya putraha. I mean, Ami means te. Those dhritarashtrasya putraha. And here, Suta putras tatha asau. That sandhi is there. Tatha asau. Asau Suta putraha. That Suta putraha, he is referring to Karna. Okay. Bhishmo, he is just telling the people whom he seeks. This is Vishwarup Darshan. So, Saha Arjuna kim pashyati tasya varnanam kurvan. So, Ami chatvam dhritarashtrasya putraha sarve sahaiva vanipal sangai Bhishmo drona suta putras tathasau saha smadiyai rapi yodha mukhyai. Anyway, we will leave it at that. I'm just showing where these words are used. Okay. महोदय एक प्रश्नः. पृच्छतु महोदय. अदस् शब्दे शब्दाय पुल्लिङ्ग अस्ति, स्त्रीलिङ्ग शब्दाः अपि सन्ति. नपुंसकलिङ्ग शब्दः नास्ति वा? अस्ति अस्ति. अदस् मध्ये अस्ति अस्ति. किमिति दर्शयामि. पुस्तके नास्ति. अदस् मध्ये अदस् मध्ये पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति. असौ अमु अमि पुल्लिङ्गः. स्त्रीलिङ्गे असौ अमु अमुः. अमुः सत्यं. परन्तु नपुंसक शब्दः अस्ति वा नास्ति वा इति न दर्शयामि इदानीम्. अदस् नपुंसकलिङ्ग शब्दः. महोदय प्रवेश पुस्तके अस्ति. अमुनि अधः अमु अमुनि शिष्ट पुल्लिङ्गवत्. प्रवेश पुस्तके अस्ति महोदय. न इदानीं वेब्सैट् मध्ये सर्वम् अस्ति. वेब्सैट् मध्ये मम अन्य एकः प्रश्नः अस्ति. पृच्छतु महोदय. तद् धातुपाठः न उद्घाटयति, सूत्रपाठः. अहं दर्शयामि इदानीमेव. एवं वा? शक्यते वा? शक्यते. ओके. मुखपृष्ठम् उद्घाटयामि प्रथमम्. एतत्तु मुखपृष्ठमस्ति महोदय. दृश्यते खलु? किं किम्? इदानीं मम स्क्रीन् दृश्यते वा? न दृश्यते. न दृश्यते? यु आर् शेरिङ्ग् द एण्टैर् स्क्रीन्. अत्र आगच्छति.
प्रायः किञ्चित् अत्र अहं दृश्यते महोदय। अत्र अहं द्रष्टुं न शक्नोमि महोदय। भवतः दूरवाणी मध्ये प्रायः समस्या भवेत्। भवतः मुखमेव पश्यन् अस्मि। एवं वा? हा। परन्तु अत्र तु यु आर् शेरिङ्ग् द एण्टैर् स्क्रीन् इति आगच्छति मम सङ्गणके। अन्ये सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं वा? दृश्यते वा? आं महोदय। कथमिति अहं न जानामि। अस्तु अस्तु, भवान् एकवारं वर्णयतु महोदय। मुखपुटे गत्वा किं करणीयं? तत्र धातुपाठः इति दत्तमस्ति अधः। अस्तु, तत्र क्लिक् करणीयं। धातुपाठः अत्र अस्तु। अनन्तरं तथा उद्घाटयतु। तत्तु अहं न जानामि, भवतः दूरवाणी मध्ये समस्या अस्ति वा? अनन्तरं पाणिनीय अर्थात् पाणिनीय धातुपाठः इति आगच्छति, परन्तु तत्रैव तिष्ठति। न, अत्र अधोभागे वामभागे धातुपाठः सूत्रपाठः अस्ति, दक्षिणभागे धातुपाठः। सत्यं सत्यं सत्यं। करणीयं चेत् धातुपाठः आगच्छति। एवं वा? पुनः नाविगेशन् कुर्मः चेत् तत्रापि सर्वाणि दृश्यते, परन्तु मम दूरवाण्यां न उद्घाटयति। का समस्या न जानामि। न, अहमपि न वक्तुं शक्नोमि। अस्तु, परन्तु अहम् एतत् इतरे सर्वे पश्यन्ति वा? दृश्यते। अत्र संख्या अस्ति यत् 1.001 whose, that means प्रथमगणस्य प्रथमः धातु. What is that gana and all that we will see later. संस्कृते धातूनां दशगणाः सन्ति। तत्र प्रथमगणस्य प्रथमः धातुः भू, द्वितीयः धातुः एध् इति। So you click on any one of them, you will get the, say, for your this one, I will click on bhu itself. Pashatu atra. I'll slightly enlarge this. Are you able to see? Bhavati, bhavataha, bhavanti, bhavasi, bhavataha, bhavatha, bhavami. Yes, we can see. Igantarupani. Yeah, and go down, you'll get all the lakaras. This is lat lakara, and all the 10 lakaras there. And then here, Krudanta Rupani, this is under update, it will be uploaded soon. Prayogaha. Here, this is a very beautiful feature of this website. See, Bhavati Shabdasya Upayogah Kutra Drishyate. Bhagavad Gitaayam Dharme Nashte Kulam Krutslam Adharmo Bhavatyuta. Anandaram Narake Niyatam Vaso Bhavati Iti Anushruma. So, what in the literature where you get Bhavataha, Pramadamo Tamaso Bhavato Jnanamevacha, Bhavishyanti, Rute Pitvam na Bhavishyanti Sarve, Bhavanti, Annad Bhavanti Bhutani, Avyakta Vyakta Sarva Prabhavanti Haragame. And whatever they could find, some volunteer has come forward and he has found out many examples of each this one word in literature, and he has uploaded that with the permission of with the he has taken he has rendered his help to Nilesh Mahodaya. Nilesh Mahodaya is the creator of this website. He was active member of Alsur Bhaga,
now he is in US. He is working in Google, and he has asked me to request all of you if you can volunteer to help him in some way. There are many. This website is just now getting what do you say, expanded. Many features have to be added. Okay, so महोदय वदतु महोदय. इदानीं अहं द्रष्टुं शक्नोमि अहं बहिः गत्वा पुनरागतवान् भवतः स्क्रीन् शेरिङ्ग् अहं द्रष्टुं शक्नोमि. तद् इदानीं भू धातु तद् धातुपाठे अस्ति वा एतानि सर्वम्? अहं पुनः आरम्भतः वदामि. कृपया दर्शयतु महोदय. इदानीं मुखपृष्ठं दत् वेब् पेज् दृश्यते. अत्र एका उपरि लिखितमस्ति तस्मै पाणिनये नमः. अधः एकः श्लोकः अस्ति. अनन्तरं वामभागे सूत्रपाठः इति अस्ति. दक्षिणभागे धातुपाठः इति अस्ति. सत्यं. तत् धातुपाठः तत्र क्लिक् कृतं चेत् सर्वे धातवः आवलीरूपेण आगच्छन्ति. परन्तु इदानीं अहं जानामि, इदानीं भवतः दूरवाणी मम तद् किं दर्शयति, मम दृश्यं यदस्ति तद् स्क्रीन् शेर् करोति खलु? तर्हि इदानीं द्रष्टुं शक्नोमि. अत्र परन्तु मम दूरवाण्याम् एषा न अनन्तरम् उद्घाटयति. इत्युक्ते इदानीम् अस्तु पश्यामः अनन्तरम्. अस्तु पश्यामः. अत्र धातवः सर्वे धातवः दत्ताः. प्रथम अत्र वामभागे उपरि अथवा पाणिनीय धातुपाठः यत् लिखितमस्ति तस्य वामभागे there is one arrow which shows 1 to 9. So that means the number, the dhatus are arranged as per the number in original dhatu patha. Panini Maharshi, he has given, I mean, he has written dhatu patha and he has written in some order. So the first kana, first dhatu is bhu, second dhatu is ed and all that. You go down, it will take long here. See here. Prathama Ganasya 1166. There are so many dhatus in Prathama Gana. 1166. Antima dhatu asti Rut. Then the second Gana start. Oh, okay. महोदय भवान् एतद् सङ्गणके दर्शयन् अस्ति. परन्तु अन्ये छात्राः जङ्गमदूरवाण्यां द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? यदि एकवारं पृच्छतु महोदय. पृथक् रूपेण शक्यते वा? चेत् शक्यते. I am just showing the procedure. अस्तु. So now here see, I will the one dhatu which you know in second gana is ad, or which is the dhatu which you know in second gana? Sir, what is the meaning of state? Kim? It is written at the end of each word before the English. This. No, I didn't understand. Please tell me in English. This after each dhatu at the end, set is written. Set. Just before the English. No. That not at this stage. Don't bother about that. Okay. See here. Okay, I'll take one dhatu which you know maybe. Bru dhatu. Most of you have heard this bru dhatu. Okay, bru here. Main at the top he is given bru dhatu. Say dvitiya ganasya navatrinshatamah dhatu bru. Bruyam vyaktayam vachi. This is the definition given by Panini Maharshi in original dhatu patha, which is given in the in Sanskrit. Brui vyaktayam vachi, whatever it is. And then this is compiled by some other people.
adadihi dhatu, ubhayapadi, sakarmakaha set. Here each word has got its own meaning. Don't bother about that right now. Okay. And here braviti, brutaha, bruvanti, bravishi, brutaha, brutha, bravimi, bruvaha, bruma. These are the latlakara. And you must have heard in the very first chapter, Saudnyartham tan bravimite, bhavan bhishmashta karanashta. So that bravimi is here. Litlakar, uvacha, dhritarashtra uvacha. Then here, okay, abravit. Okay. I will show this one. Abravit is well-known form. And anyway, so what is the other dhatu you people know? Ask. Mahodaya, Vad dhatu and Bru dhatu, are they similar in meaning? Which one? Vad dhatu, Vadati, and Bravi. I'll tell you, Vad, Vach, and Bru. Okay. All are same. I mean, the meaning is same. There may be fine difference. Like in English, we say he said, he told, he narrated, conveyed, like that. I mean, there are fine shades. Unless you go in the literature, you will not understand. But at the preliminary stage, all mean the same thing. Okay. Okay. Say, tell, speak. Okay, these are different shades. Like, but don't take it one-to-one, that this means that. Okay, we'll take gum. See, gacchati, gacchataha, gacchanti, gacchasi, gacchataha, gacchada, gacchami, gacchavaha, gacchamaha. And then here you can see, I don't know whether Krudantarupani has not uploaded. Prayogaha, gacchati. Okay. So the main thing, actually, I started, opened this one to show you the Sarvanama Padani. But as a side product, okay, you know so many things. Now I will show you something else. Pratyaha Vartikas. No, sorry. For this one. See here, I'll just highlight this. Will it be visible? Let's read the highlight part. The Vartika part, which is one of the extremely valuable and unique feature available on this website, has been diligently typed by Ms. Shailaja Venkatraman and has been very thoughtfully proofread by Mr. Satish Kothari. I am extremely grateful to both of them for their amazing help. I have contributed something to this website. So, and then last is here. Ganapata. Here the role was reversed. That Ganapata has been digitized by Satish Kothari and has been proofread by Ms. Shailaja Venkatraman. So, I mean, I take pride in conveying that yes, I have contributed a small help to Mr. Nilesh Mahodaya. Abhinandanani Mahodaya. Kim Mahodaya? Abhinandanani, Mahad Karyam Etadu.
ओ धन्यवादः महोदय। सामान्यविषयः न। न न न एतत् तु बहु लघु कार्यमस्ति। नीलेश महोदयस्य कार्यं बृहत्। भवतः कार्यमपि महत् कार्यमेव। तस्य किञ्चित् अहं साहाय्यं कृतवान् तावदेव। Now, I mean, why I showed you all this is it is available on website. महोदय क्षम्यतां वदतु महोदय। किञ्चित् सूक्ष्मरूपेण गणपाठ इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् विवृणोति वा किञ्चित्? ओके, चिन्ता मास्तु, अहं दर्शयामि। प्रथमम् अहं गणपाठ इति वदामि किमस्ति इति दर्शयामि। गणपाठः कः अस्ति? गणपाठिनः इति श्रुतवान् अस्मि। न न न गणपाठः इत्युक्ते सि अथ गणपाठः सर्वादिगणाः। ओके, so in okay, show you in the Sutra Patha. Okay, Sutra Patha is Panini has structured the entire grammar of Sanskrit language. He wrote some roughly about 4,000 formulae. They are called sutras. Okay, the entire Sanskrit grammar as exists today is based on the 4,000 formulae of Panini Maharshi, and they are written in a book called Ashtadhyayi. Panini did not call it Ashtadhyayi. The people later on, because it is divided in 8 chapters, it is called Ashtadhyayi by people who came on the scene after Panini. He himself called it Sutra Patha. Sutra is the formula. So there are, the first sutra is Vruddhira Adaich Adengunaha Eko Guna Vruddhi Na Dhaturup. So many are there. So here I will show you one sutra. So there is one sutra called Sarvadini Sarvanamani. Okay, so Sarva Adi, that is the thing. So Panini Maharshi defines what are the Sarvanamani, and he says Sarvadini. So he says, I have written the list of Sarvanamas in one Gana. I mean, he has divided, so he has made some 200 and odd Ganas. Each Gana consists of some list of words, and he just says Sarvadini. I mean, the Gana which starts with the word Sarva, Sarvadini, and he says Sarvanama. They are all called Sarvanamas. Okay, that is that Ganapatha is nothing but lists of some words which are typical in their nature in use in Sanskrit language. So he refers to with the first word. Okay. Another thing I will show Chadaya. See, there is one sutra called Chadayo Sattve. Whatever it means, there is a one list which starts with Ch. Similarly, there is one list which starts with Sarva. So those lists together are called Ganapatha. I will now open the Ganapatha itself. So see, first is Sarvadi, and the main sutra is Sarvadini Sarvanamani. So here all the pronouns that are used in Sanskrit language. And then you can see Ada, Idam, Etad, Idam, Adas, Eka, Dvi, Yushmad, Asmad, and Bhavatu. It starts with Sarva, Vishwa, Ubha, Ubhaya, Datara, Datama, Anya, Anyatara, Itara, Tvat, Tva, Nema, Sama, Sima. Some of them I have not heard. Okay. Tyad, Tad, Yad, Etad, and all that. So this is Sarvadi, one Gana which starts with Sarva,
and it is referred in the main Sutra Pada as Sarvadini Sarvanamani. Similarly, Chadi. Here, this is the word Cha. Where has it gone? No. Yeah. So one Gana called Chadi Gana, it starts with Cha, Cha, Va, Ha, Eva. So many are there, very long, this one. Okay. So Ganapada is nothing but, let us see, what is the last one? But sir, this is different from that 10 Gana what we talked about, right? No, that 200 is from Panini. No, that is Dhatu Gana. Okay, we'll come to that. Okay. Dhatu Pata. Here, I mean, what Panini has done is, he has listed the Dhatus in the main verbal roots. In Sanskrit, some 2000 are there. And he has listed, he has not called Prathama Gana, Dvitiya Gana it is. He just said Bhvadi, then Adadi, then what is that? Divadi, Swadi, we will come to that in due course. And there are 10 groups like that. And people after who followed Panini, they started calling them as Dhatu Ganas. This is different from the Ganas which are listed by Panini himself in Ganapada. That Ganapada Ganas, they contain just the list of words which are used by Panini as a set to refer to something, that you go to there and see these words had to be used in this way. That's all. But in the Dhatu Ganas, he has given name for each the Dhatu Gana. Say Bhvadi, Adadi, Kriyadi, Churadi. Churadi is the last 10th Gana. So the Dhatus listed in say Churadi Gana, they all form similar. I mean, their grammar remains the same among themselves. Similarly, I'll give an example. Nruta is Nrutyati. That Vikaran Pratyaya here comes for Divadi Gana. Whereas for Bhvadi Gana, the Vikaran Pratyaya is A. We will come to that later. But so this is the Dhatu Pada. And here the first number gives Gana number. And the second number gives the Dhatu number within that Dhatu, the Gana. Okay. So I had not contributed anything for the Dhatu Pada. I had contributed for the this Gana Pada and Vartika Pada. Vartika Pada also I will show you in the main Sutra Pada. If you go, okay. Now here somewhere. Oh, Vartika Sahita, the Sutra Pada. We should see Vartika Sahita Sutra Pada. See here now, the red color is the main Sutra Pada which is given by Panini. Then there were some other Maharshis later who have added some extra information. They are called Vartikas. Okay. I mean, it's kind of a improvement or additional information about this one. So the main sutra is, this is red is given by Panini, is called Tulyasya Prayatnam Savarnam. What its meaning is right now, don't bother. And another great grammarian after Panini called Vararuchi, he has given another extension of that, Rulur Varnayor Mita Savarnam Vacham. So this is called Vartika. So there are some around 1000 Vartikas, and which have been used for different this one. See, Antaram Bahir Yoge Upasankhana Yoho, whatever it is, Samyana Yoho. This the red color is given by Panini. This blue color is given by Vararuchi or Katyayana. So they are called Vartikas. So I helped in proofreading these Vartikas, this one. Okay. So at the end,
of the class, I will be sharing the mail ID of Mr. Nilesh Mahodaya. He has asked me to request all of you, those who can volunteer to his work, please come forward, because this is expanding work. It is not the end. And he wants to add many new features. Those who can help, please write to him that you are ready to help in whichever way he wants. If it is possible, you do. Otherwise, you say, no, I don't know about that, or I'm not able to do. It's not compulsory. It's just a volunteer, this one. Okay. So anyway, now coming to our Sarvanama. So let us Ashtamaha Pataha Udghatayama. Gahana Karmano Gatihi Udghatitam va. Now I will stop sharing the screen. If you have any doubts on this website or this one, please ask right now before I close the screen sharing. Astu. Dhanyavadaha. So we now have learnt the Sarvanamas from the website, and they are given in the book also. Prathama Bhagasya Dvishattame Prishte on the page number 200, and some of them are given in the main this 8th chapter on page number 51 and 56. Strilingi Shabda and Pulling and Napasakaling on 51. But I showed you on the website also. And the meaning of idam is nothing but etad. And this is used abundantly in Bhagavad Gita, idam Shabda. Okay. Shruyate va? श्रूयते. कोऽपि प्रतिस्पन्दः नास्ति इति कारणात् अहं शङ्कितः अभवम्. Okay, so okay, I will give you this one shloka itself, then you'll understand. Okay. Prathama Adhyayasya Trayastrinshttama Shloka. Shloka number 33 of first chapter. Are you able to open first chapter? Yes. Huh? Yes. Yes. Yesham arthe kangshitam no rajyam bhoga sukhani. So what is Yesham? From where it has come? Ta ime vastita yuddhe pranasya. First we'll go step by step. Yesham, which is the Pratipadikam, Lingam. This is a Sarvanam. I'm telling you that also. Yeah. Yesham idam pratipadikam षष्ठी बहुवचन. No. Idam Pratipadikam yad. Yat Pratipadikam. Yat. Which Jo. Yesham. Pulling Shashti. Pullingi Shashti. So what is Bahuvachan. Jinke. Okay, Jinke. Yesham arthe. Jinke liye. Arthe is liye. Jinke liye. Yesham arthe kangshitam no rajyam bhoga sukhani. Tai me vastita yude. Now that
ta ime is a sandhi. It is actually te ime. Why that te becomes ta, we will learn in sandhi. That is a separate issue. So te ime. Te means Tad again. no. Saha tau te. Correct. But Pratipadikam remains tad, no? Tad. I didn't hear that. Okay. Tad Pratipadikam Pullingi Prathama Bahuvachan. Saha taute. Saha taute. And ime same. Idam. Ayam imau ime. Now, just now Sandesh Mahoday Bhavan Prishtavan khalo or Krishna Kumar Mahoday Prishtavan. What is very near is etat or something like that. Somebody asked. Krishna Kumar Mahodaya. Yeah. No. Now here there is a conflict. Te means dure, those, and ime is ete. I mean nearby. How to solve this? Te ime. Either you use te means those who are far away, or ime, I mean ete, those who are near. Why to combine both? To address both of them? No, there is only one group. He is referring to Kauravas and of course the this one. I mean, it is not a part of this one, but I'm telling you, this is a style of language. I'll translate this into Hindi. I don't know in other languages, but you'll understand that. ये वो ही लोग हैं. Okay, ये वो. These are those same people who have done. Who have left everything and come back to fight here. So this is a style. ते इमे. ये वही लोग हैं जो सब छोड़ के यहाँ पे आ गए लड़ने के लिए. That is the meaning. If you read the shloka, it means that this one. So, but I have shown the word ime, where it is ime. Okay. Then, in the same chapter, 28th shloka. 28 or 29, 28, I think. Let me see. Where Arjuna uvacha drushtvaimam swajanam Krishna yojutsam samupastam. So the sandhi is there, drushtva imam. Now look at your Gita Sopan Vidya Bhagasya Prashtha Sankhya Ekapanchashat. 51 page, imam. And shloka 29, drushtvaimam swajanam Krishna. So imam means Dvitiya Vibhakti Ekvachan of idam pullingi shabda. Enam is the in etat shabdasya pullingi dvitiya vibhakti ekvachan enam or etam. Same thing. Drushtva imam swajanam Krishna. So this nearby pullingi ekvachan इसको, इस स्वजन को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है, whatever it is. Okay. सीदंती मम गात्राणि. मम again सर्वनाम अस्मत् शब्दस्य षष्ठी एकवचन मम गात्राणि.
What is more important is to remember the I don't want you people at this age to remember everything in your memory, but you should be able to point out that yes, this word belongs to this. It is vibhakti vachanam, and main pratipadikam is this. Go back to dictionary, find out the meaning, and then make the sense out of it. If you can remember, very good. Okay, again, same द्वितीय अध्याये सप्तदश श्लोकः अत्र लिखितमस्ति अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं. That first line we will drop at this stage. Next is vinasham avyayasya. So vinasham avyayasya asya. Avyayasya asya. So avyayasya is vishesham, asya visheshanam. Asya again same thing on page number 51. You see Shashti Vibhakti Ekvachan asya. Idam shabdasya prathama Shashti Ekvachan asya pullingi and napusakani. So asya avyayasya vinasham na kartum arhati. Nobody can destroy him. Then very next shloka, 18th in second chapter. Antavant ime dehaha nityasyokta sharirinaha anashino prameyasya tasmad yudhyasva bharata. So we'll forget about the second line. First line, antavant ime dehaha. Here there is a sandhi. Actually first word is antavantaha. Antavantaha ime dehaha. We will leave the next part as it is. Just concentrate on antavantaha ime dehaha. So ime is again ayam imau ime. Prathama vibhakti bahuvachan. Ime dehaha. These bodies. And antavantaha, again our vat pratyayanta shabdaha, what we have learned earlier. Vat pratyayanta. So Bhagavan, Bhagavantau, Bhagavantaha. Like antavan, antavantau, antavantaha. Those who have anta, they are perishable. Antavat is one who has anta, is antavat. So perishable. Antavan, antavantau, antavantaha. So ime dehaha. Now dehaha is visheshya and ime dehaha antavantaha. These bodies are perishable. This is what Krishna is telling Arjuna. Antavantaha ime deha nitya. That we will leave. My point to drive home is learn whatever we have learned so far, use that knowledge and decipher this. Again in the same second chapter, 15th shloka. Yam hina vyathayante te purusham purusharjabha samadukha sukham dhiram somrutattvaya kalpate. Now we will concentrate on 2-3 things. One is yam, and in the same ete, that vyathayanti ete, there is a sandhi, vyathayanti ete. Ete vyathayanti. Ete saha taute, eshaha etau ete. Ete is these. Like eshaha. Eshaha is this. So ete vyathayanti. Vyathayanti is to bother. To cause pain in somebody's mind. To bother. Vyatha kurvanti. Vyatham kurvanti. Ete vyathayanti. No, ete no vyathayanti. These don't bother. To whom? Yam. Yam is again yad. To whom these things don't bother. And then something. Okay. In the same chapter,
Shloka number 13. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara. So look here, dehinaha asmin. Now here asmin is here idam shabdasya saptami ekvachan asmin, and it is a visheshan of dehe. Asmin dehe, in this body, yatha, as, dehinaha kaumaram yauvanam jara. Dehina, dehin shabda, we have learned this. Gunin, so guni, guninav, guninaha, dehi, dehinav, dehinaha. So dehinaha is either prathama vibhakti bahuvachan or shashti vibhakti or panchami vibhakti ekvachan. Here it is a shashti vibhakti ekvachan. Dehinaha, I mean dehin is one who has deha. Who possesses deha is atma. So dehinaha asmin dehe, for the atma or the soul in this body there are three stages: kaumaram, yauvanam, jara. Jara is old age. Yauvanam is young age. Kaumaram is childhood. So in this body, as the soul has got kaumaram, yauvanam, jara, and then something. So don't bother about it. We have learnt that halanta shabda dehin. So dehinaha, we have learnt idam shabda, this one, asmin, and dehe. Dehe is of course akaranta pullingi deha shabdaha. So saptami ekvachan. Here also saptami ekvachan. Asmin dehe dehinaha yatha kaumaram yauvanam. Okay. So that's all. I mean, from my side, I feel you have understood the sarvanam shabdas idam, both in, all the three, pullinga, strilinga, and napusakalinga. Napusakalinga shabda here, I think we will open that page and see which Gita shlokas he has given here. Page number 56, and but Gita shlokas he has given. He has given something, but not the strilingi shabdas of. I mean, I had cited so many other shlokas. The editor of this book has given different shlokas, no problem. Okay. See on page number 59 of your book, 14th shloka, 14th chapter, 4th shloka. Sarva yonishu kaunteya murtaya sambhavantiyaha tasam brahma mahad yonir aham bija pradapita. So yaha is a sarvanam, yad sarvanam, strilingi prathama vibhakti bahuvachan. Tasam, again tat shabdasya strilingi shashti bahuvachan tasam. Sa te taha, so tasyaha tayoho tasam. So many are there. So now I think this one is over. You are free to ask questions about anything, and then we will stop here. Tomorrow we will read the lessons and try to make some sense out of that, and then in the next 1 week you have to do the exercises as given at the end of the book. Then next week we will take up some other topic. Astu va? कोऽपि प्रतिस्पन्दः नास्ति? हाँ सर, ओके. हाँ महोदय. सर्वे किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु. Sir, one question on that Visheshan list, what you have shared. 75, the number 75, serial number 75. I will open. Okay. 75 is Krandan Khanaha. Krandan is Pratipadikam is what? Krandat.
What is the, okay, have you heard word gachat? I will open this halanta shabda. Okay, this table number 2. At pratyayanda, that is actually shatru pratyayanda. Gachat shabda. Gachan, gacchantau, gachantaha, gacchantam, gacchantau, gacchataha. Similarly, krandat. Krandat is the pratipadikam. Krannan, krannantau, krannantaha. Kranda is, have you heard word akrandan? No. Akrandan. No. Okay. No. Kranda means to cry. Simple. Okay. Krandati means he cries. Saha krandati. So here Krandan is Prathama Ekbachan. Krandan Khana. Krandan is Prathama Vibhakti Ekvachan of Khanaha. I mean Visheshan of Khanaha. Okay. Khana is the name of that person, Afzal Khanaha. Okay, thank you. You understood me? So what is the meaning of Krandan? Yeah, crying. Crying. Crying Khanaha. Yeah. Anything else? Please ask. Don't feel shy. Okay, now I will share the email ID of Mr. Nilesh. My computer has become slow. I don't know why. Okay, now I'll share the screen. Okay. Now maybe another few seconds and you will see. Is it able to, are you able to see? Yeah. So anyway, I will be posting this on the group also, this email ID. His name is Mr. Nilesh Bodas. This is the email ID. If some of you can volunteer and contribute something, most welcome. I don't know what work he will assign to you. You can say that the simplest thing you can do is proofread. He will give you some printed text and somebody has typed in this one. So you can rectify that as per the printed this one. That is the simplest thing. But I mean, as per your this one ability. Okay. He is part of Sanskrit Bharati Alsur Bhaga. He taught me what I am teaching you is all learned from him when I was a student of Gita Sopan Dvitiya Bhaga in 2015. So nothing mine.
I'm just passing on whatever I took from my guru. I'm passing out to you people. And later we both studied Chaturtha Bhaga together. And Prabhakar Mahodaya was also with us. Okay. So now I will stop sharing the screen. Before that, I will say Shanti Mantra. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय.